बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, वफाकी और तकरीबन तमाम सूबाई बजट जो है वो पेश हो चुके हैं, जिसमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया गया है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो रहता है, वो 19 जून 2026 को जो है वो पेश किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% का ऐलान किया है, 7% इजाफे का, और 7 स्केल भी रिवाइज़ किए हैं, 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस मर्ज करने के बाद 2022 का और 2025 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का भाई ऐलान किया है। अब क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है, बार बार अहबाब सवाल ये कर रहे हैं, ख़ुसूसन पंजाब के हवाले से, सिंध के बारे में भी, बलूचिस्तान के बारे में भी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी, कि क्या वहाँ भी स्केल जो हैं वो रिवाइज़ होंगे या नहीं होंगे, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस मर्ज होंगे नहीं होंगे, और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का क्या बनेगा। तो इस हवाले से आज जो है वो आपकी खिदमत में ये भी लेकर हाजिर है। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि जो स्केल रिवाइज़ होते हैं, वफाक जब एक मरतबा कर देता है तो आया उसको अडॉप्ट करना जो है वो तमाम सूबों पर लाजमी होता है, मैंडेटरी होता है, या उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। उम्मीद है ये वीडियो, ये सारे इस बारे में जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो दूर हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत हर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, बल्कि गुज़श्ता 2015-16 में तो साल बाद जो है वो स्केल रिवाइज़ किए गए थे और जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस थे वो मर्ज किए गए थे। लेकिन आमतौर पर रूटीन यही रहती है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जो है वो पे स्केल रिवाइज़ कर दिए जाते हैं, और इस असना में जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस होते हैं वो मर्ज करके पे स्केल जो है वो रिवाइज़ कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन की बुनियादी जो तनख्वाह होती है, बेसिक पे होती है, वो बढ़ जाती है, और उनको रिटायरमेंट के वक्त उनकी ग्रेजुएटी और पेंशन में उनको अच्छा खासा जो है वो रिलीफ मिलता है, इजाफा मिलता है। तो इस मरतबा भी 2026 है, तो इसमें 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 4 चल रहे हैं इस वक्त, तो 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 2022 और 2025 के, इनको मर्ज करके स्केल रिवाइज करने का ऐलान किया है वफाकी हुकूमत ने। अब जहाँ तक सूबाई हुकूमतों का ताल्लुक है, तो माजी में तो यही प्रैक्टिस रही है। 18वीं तरमीम से पहले तो जो वफाक ऐलान कर देता था तो वो मिनवान जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतें उसको अडॉप्ट करती थी। बस किसी मुलाजिम को पता ही नहीं होता था कि हम सूबाई मुलाजिम हैं या वफाकी है। ये तो बाद में तफरीक जो है 18वीं तरमीम के बाद, खसूसन 2023-24 के बाद जो है वो पैदा हुई है, और इसमें लोगों को एहसास होता है, मुलाजमीन को, कि हम पंजाब के मुलाजिम हैं, हम वफाक के हैं, हम सिंध के हैं, तो हर किसी का जो तरीक़ाकार है वो अलहदा होता है। तो माजी में रूटीन यही रही है कि अडॉप्ट करते हैं, जो वफाक स्केल अनाउंस कर दे, रिवाइज कर दे, तो उसी को अडॉप्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पिछले साल जो है, पिछली मरतबा 2022 में ये स्केल रिवाइज किए गए थे, तो जब तमाम सूबाई हुकूमतों ने जो है वो पे स्केल रिवाइज करने के नोटिफिकेशन जारी किए थे। ये पंजाब का नोटिफिकेशन है 21 जुलाई 2022 का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने बेसिक पे स्केल जो थे वो रिवाइज़ किए थे, पहले 2017 के चल रहे थे और उसको रिवाइज़ किया गया था। इसमें कुछ जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस थे, तकरीबन 5, तो इनको मर्ज करने के बाद, 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को मर्ज करने के बाद स्केल रिवाइज़ किए गए थे। ये वाले 5 जो है यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और इसके बाद 2022 का जो है वो नया पे एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया। तो इस मरतबा भी ऐसा ही होगा, पहले वफाक नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसके बाद पंजाब और दीगर सूबाई हुकूमतें। लेकिन पंजाब के हवाले से चूँकि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, तो उसमें वज़ीर ख़जाना और सीनियर मिनिस्टर ने इस बारे में कोई वजाहत नहीं की, इसलिए यहाँ पर जो है वो इबहाम जो है वो बरकरार है। लेकिन मैं अपने तौर पर ये कह रहा हूँ कि अब आप तसल्ली रखें कि पंजाब में भी दोनों एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो है वो मर्ज भी होंगे और स्केल भी रिवाइज होंगे, क्योंकि स्केल जो है वो नेशनल पे स्केल होते हैं और तमाम सूबे जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी होगा। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, तो सिंध में जो है आज वज़ीर ख़जाना चीफ मिनिस्टर जो वज़ीर ख़जाना भी हैं,
تو انہوں نے خود وضاحت کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 2022 اور 2025 کے جو ایڈاگ ریلیف الاؤنسز ہیں ان کو مرج کر کے پے اسکیل ریوائز کیے جائیں گے. یہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تنخواہوں میں اور پینشنز میں 7% کا اضافہ کیا ہے. یہ میں نے کل اناؤنس کیا تھا. ایک چیز جو میں کل بجٹ میں کہنا رہ گئی تھی مجھے کہ ہم نے 2022 اور 2025 کی 2022 میں ہم نے 15% ایڈاک الاؤنس دی تھی اور 2025 میں ہم نے 10% ایڈاک الاؤنس دی تھی. وہ ہم نے بیسک سیلری میں مرج کر دی ہے. جی ناظرین گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا مراد علی شاہ صاحب نے بھی تنخواہوں کے جو ایڈاک ریلیف الاؤنسز ہے اس کو مرج کر کے اسکیل ریوائز کرنے کا کہہ دیا ہے. اور جہاں تک خیبر پختونخوا حکومت کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ وفاق کی طرز پر جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ اور پینشن میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 7% اضافہ کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں. محکمہ خزانہ کے مطابق سال 2022 اور 25 کے مختلف الاؤنسز کو بنیادی پے اسکیل میں ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہ اضافہ کیا گیا، یعنی اسکیل ریوائز کیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ملازمین کی مجموعی تنخواہوں میں بہتری آئے گی. دوسری جانب جو ہے وہ 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی درخواست کی گئی تھی ملازمین کی جانب سے، تو اس کو صوبائی محکمہ خزانہ نے مسترد کر دیا ہے اور جواز یہ فراہم کیا ہے کہ کسی بھی دوسرے صوبے نے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس فراہم نہیں کیا. تو ایک چیز یہ کلیئر کر لیں، بلوچستان میں بھی جو ہے وہ وفاق کی طرز پر جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور وہاں پر بھی اسکیل ریوائز ہوگے اور ایڈاک ریلیف الاؤنسز مرج ہوں گے انشاءاللہ. جہاں تک 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں مجھے جو اندازہ ہے، کیونکہ پنجاب نے بھی اعلان نہیں کیا اور جو مراد علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے بجٹ میں بھی اعلان نہیں کیا اور پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جو ہے اس میں بھی 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے پہلے بھی نہیں دیا انہوں نے. اسی طرح بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا والوں نے بھی انکار کر دیا ہے. تو پچھلے سال کی طرح جو ہے وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس شاید جو ہے وہ نہ ملے صوبائی ملازمین کو. یہ میں اپنے انالیسس کر کے چیزیں دیکھ کے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ ملازمین کو یہ ڈسپیرٹی بھی ملے اور پچھلا جو بقایا ہے وہ بھی ملنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے، لیکن حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ میں بات کر رہا ہوں. اب عاشورہ محرم کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں میدان لگے گا اور ملازمین تیار ہیں احتجاج اور دھرنے کے لیے. تو اس کے نتیجے میں اگر حکومت رضامند ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہو گیا جی. تو جناب یہ صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.